भारत ने पानी रोका तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पानी रोकने की कार्रवाई जंगी इख्तिताम समझा जाएगा। मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती और दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वहाँ का बॉर्डर पर हर किस्म की आमदोरफ्त बंद कर दी गई। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद भारतीय परवाज़ों के लिए बंद है। सार्क स्कीम के तहत भारतीयों के तमाम वीज़े मुअत्तल कर दिए। सिख यात्री वीज़ा मुअत्तली से मुस्तस्ना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारतीय इक़दामात ने दोनों कौमी नज़रिए पर मोहर सख्त कर दी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तान ने भारत को जवाबात दिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल, यूएन की भारत और पाकिस्तान से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। सेक्रेटरी जनरल यूएन एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, दोनों ममालिक को खत्ते में कशीदगी को बढ़ने से रोकने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। यूएन ने शहरियों पर हमलों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। पहलगाम वाक़े पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिका कश्मीर या जम्मू के स्टेटस पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहा। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाक़े में मुलविस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर रद्द-ए-अमल। कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं। पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ी है। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाब नहीं बनता। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू। आसिफ अली सरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को हंगामी सूरत हाल का सामना। कई परवाज़ों के रुख मोड़े गए। एयरलाइन को इजाफी अखराजात का भी सामना करना पड़ा। नोटिस जारी होने के बायस शारजा से इंडिगो एयर की परवाज़ का रुख मोड़ दिया गया। तैयारों को इजाफी फ्यूल के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतारा गया। पेरिस और लंदन से एयर इंडिया की नई दिल्ली की परवाज़ों को इजाफी फ्यूल के लिए अबूधाबी लैंड करना पड़ा। पाकिस्तान ने शाम 6 बजे भारतीय परवाज़ों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद की। नोटिस भी जारी किया गया। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का नोटिस 23 मई की रात 12 बजे तक मुअस्सर होगा। भारतीय हुकूमत की हर धर्मी भारतीय एयरलाइंस के गले पड़ गई। परवाज़ों के अखराजात में योमिया करोड़ों का इजाफा। मंजिल पर पहुंचने के लिए 2 घंटे इजाफी वक्त और फ्यूल भी दरकार होगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद को 5 भारतीय एयरलाइंस इस्तेमाल करती हैं। 2 तरफा परवाज़ों की योमिया तादाद 25 से ज़ायद है। बाज़ औक़ात परवाज़ों की तादाद 100 तक भी पहुंच जाती है। शुमाली अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और मशरिक़ वसता से भारत आने और जाने वाली परवाज़ों को भी मुतबादिल तवील रास्ता इख्तियार करना होगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने वाली परवाज़ें मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली, गवादर और दीगर शहरों से ऑपरेट की जाती हैं। भारत ने पहलगाम हमले में सिक्योरिटी नाकामी का इतराफ़ कर लिया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। अपोजिशन जमातों ने पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस नाकामी पर सवाल उठाए। कहा, हमले के वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थी? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अहलकार कहाँ थे? कांग्रेस ने भी पहलगाम हमले को इंटेलिजेंस की नाकामी करार दिया। भारतीय फौज की नाकामी और ख़राब सिक्योरिटी की तहक़ीक़ात का मुतालबा। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी खामी का जामी तज्ज़िया ज़रूरी है। अवामी मफाद में सिक्योरिटी खामियों पर सवालात उठाने चाहिए। असदुद्दीन अवैसी ने कहा, सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करके दरिया का रुख मोड़ कर भारत इतना पानी रखेगा कहाँ? हुकूमत के फैसले की हिमायत करते हैं, मगर ये कोई सियासी मसला नहीं है। पहलगाम हमले में मारे गए अफराद के लवाहिकीन मोदी सरकार पर बरस पड़े। सिक्योरिटी एहलकार कहाँ थे? कोई मदद को क्यों नहीं पहुंचा? बैंकर की बेवाना ताज़ियत के लिए आने वाले यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल को आड़े हाथों ले लिया। कहा, आप खुद तो VIP गाड़ियों में घूमते हैं, आपकी जिंदगियां अहम है, मगर आपको टैक्स देने वालों की कोई फिक्र नहीं। सिख फौजी पाकिस्तान के खिलाफ जंग से इनकार कर दें। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का वीडियो पैगाम। बीजेपी हिंदू तवा एजेंडे के लिए
سکھ سپاہی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ مودی کے جنگی جنون کو جنگ نہ کہو، پاکستان کے خلاف مت لڑو۔ پاکستان سکھ برادری کے لیے دوستانہ ملک ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ سکھوں کی حمایت کی۔ پاکستان سکھوں کا دشمن نہیں۔ باہمی رضامندی سے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک مشترکہ مفادات کونسل میں باہمی رضامندی سے فیصلہ نہیں ہو جاتا، مزید کوئی نہر نہیں بنائی جائے گی۔ وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہروں کے معاملے پر مزید پیش رفت صوبوں کے درمیان اتفاق رائے کے بغیر نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نئی نہروں کی تعمیر کا کام رکوا دیا۔ منصوبہ صوبوں کی باہمی اتفاق رائے سے مشروط کر دیا۔ فیصلے تک کوئی نئی نہر نہیں بنے گی۔ مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ 2 مئی کو ہوگی۔ نئی نہروں کی تعمیر کا معاملہ مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں اٹھایا جائے گا۔ صوبوں سے اتفاق رائے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ صوبوں کے درمیان معاملات بات چیت سے طے کریں گے۔ ملکی مفاد میں نیک نیتی کے ساتھ بات چیت کی۔ ملاقات کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی گفتگو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم کے فیصلے کا خیر مقدم۔ کہا فیصلے سے مظاہرین کی شکایات دور ہوں گی۔ طے ہوا ہے باہمی رضامندی کے بغیر کوئی نہر نہیں بنے گی۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ معطل کرنے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ بھارت نے جو اقدام اٹھایا وہ غیر قانونی اور غیر انسانی ہے۔ ہم حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب کہ آپ کا نمائندے نے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کے ساتھ ایک تفصیلی انگیجمنٹ کے بعد ہمارے اعتراضات، ہمارے عوام کے شکایات نہ صرف سنے مگر وہ شکایات سننے کے بعد یہ اہم فیصلے لیے۔ نہروں کا مسئلہ حل ہونے پر پیپلز پارٹی کا سندھ بھر میں جشن منانے کا اعلان۔ 3 دن اظہار تشکر کی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ نثار کھوڑو نے کہا آج سکھر کا جلسہ اظہار تشکر کے جلسے کے طور پر منایا جائے گا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کے کینالز کا مسئلہ حل ہونے پر سندھ کے عوام کو دلی مبارکباد۔ وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کی مشترکہ پریس کانفرنس کو خوش آئند قرار دیا۔ کہا نہروں کے دیرینہ مسئلے پر یہ ایک تاریخی پیش رفت ہوئی۔ سی سی آئی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ قومی یکجہتی کی علامت ہے۔ اجلاس میں سندھ حکومت اپنا موقف بھرپور انداز میں پیش کرے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں۔ موڈیز کی ٹیم کے ساتھ بیٹھک۔ حکومتی اصلاحاتی ایجنڈے اور اقتصادی اشاریوں میں بہتری سے آگاہ کیا۔ ٹیرف سے متعلق امور پر امریکی انتظامیہ سے تعمیری بات چیت کے عزم کا بھی اظہار۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر سے ملاقات میں پانڈا بانڈز کے اجراء کے لیے جزوی کریڈٹ گارنٹی کی معاونت کی درخواست۔ فچ ٹیم سے ملاقات میں پاکستان کی خود مختار کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری پر شکریہ ادا کیا۔ آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر برائے مشرق وسطیٰ اور وسط ایشیا سے بھی ملاقات۔ 1.5 سال میں حاصل کامیابیوں کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار۔ لاہور میں افسوسناک واقعہ۔ دریائے راوی میں ڈوب کر 3 بچے جاں بحق۔ ریسکیو اہلکاروں نے تینوں بچوں کو ورثہ کے حوالے کر دیا۔ ڈوبنے والوں میں نصیب اللہ، امیر حمزہ اور قدرت اللہ شامل۔ جاں بحق بچوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ بچے 5 نمبر ٹی پر کھیلتے ہوئے دریا میں ڈوبے۔ پولیس حکام کا موقف۔